ما بخو هر بيجي ما بين خو يعني صال بو صالي تشتيني دات كبي تكنيكاني دات كبي تلفزيونات ملامان در كابتن اف تلفزيونات ميت كردا مش در كابتن ما تقول با او شيونيت بيت هنجي واف تشتا نبوت وقتي ده با هجا اما بيچا قادي خدي عمري بيدريج كر با وش ما وناس اش ما ناس با هيلاد با بفي تكنيكي راجهشت با باودو چكت بله مو مستوى يعني مدفتم زدهيه كل سر الاخذن طب كي نبتني بيجين مالا هوا هجان بلکو هریم کردستان و کردستان همی هجان يعني بيجي في سيارته ابو عبا عائليا دنگه که واسا يعني استيرا کا گش بوش اسمان کردی هاتا رجاندن يعني بس يعني کارتکرن خو هلا جه خو هلا يعني نکجی گلک جراتو چه بيجين جهه كرينشتنه بيجين كافيتيريا كتشتكي طيبتي هكرم بحث دبر آمدية ورا بكين يعني بردوام تحسين طه هر جركادي يعني ساخت بيته و برهمتي هنا لدان وحتى مالا جالك جرا كرتو سيلا ورا درباز بي دنگ تحسين طهي سر ريباري وسر سيلابي وسر هميا بتشيتن يعني في رخت تو وكو براي تحسين طهي وكو موسيقي يعني تو دم تو درباز بي دنگ تحسين طهي تتا يعني تو حسب شتكي خودی فیلم من جیانا من یه هج بیچیکینی و حتی یه گفت که آواق از بینم همی جارکادی بوم من تیتالی دان و فیلم برجام. بله. بله ما مسئول در باره اگه بین سکن پیمانگی هست جناب ده ما مسئول پیمانگی هنرنجوان دو که بابت اکی جناب ده بيجت اوجي فولكلور او موسيقى كردي وموسيقى جهاني يعني جبو بوچه يعني جناب ده فولكلور جي گرد کو تو فولكلور جي بيجي تو بيجي طيبات جي فولكلور بابت اگه گلك ي زنگين او دولمند او يعني كار بيد فيدن جبو هندكم مروف ابي بابتي بجهينيتن الجهه کی بو جهه کی تر يعني تو چند وقت خود بيجبو هندك تو بابت اگه گلك زانستی تو بجهينيا طلبت خوب بجهينيا شاگردت خو اوت البيمانگه و بوچی بابت فولکلوری و او بابت فولکلوری تا گوتن یعنی چه پیک تیدن بابت فولکلوری در ساما یا فولکلوری بو خدابیت پیمانگه هنری جوان گلک یا فرا و گلک مهمه چونکو جیانا هنرمند من خاصة اوید کبن او جیل چوی اوی نمای بجا یا فرا مروف جیانا وان هنرمندا و کاچکینت وقتی لاوازی یا تکنیکی دا مروف گهی تا اف جیل نکایت پیمانگاه هنری جان آمده بنا ماموستایت موسیقی هندک جیل بنا موسیقی جن الفرقه اما همیا معلومات نینک و مثلا محمد عارف کیه و چکیه و گل بهار وقتی کو چما دو سه جنک نبون همی کردستانی هگو وستران گوتون تفحیه دان اف معلوماتی تنها یا فرق گهیتا وی جیلی ابکو در رابن پشتگی بنام مصا و در جیلی کی پرورده کن او بزانن که افا چکیه و برهمه و چابیه و جاجارا که خوب دارن استرانت وا که گوتنا استرانا هنگی یا چابو و نوع استرانه یا نکرده. بله يعني بابت تيتا قوتن البيمانجه يعني عملي ونظريه ينجي بس تني نظريه بس نظريه بس با اس شنو خراي راه انت جارا اسراد من هندس وان استرانه فولكلوري ان استرانه مثلا رحمتي تحسيني اسهر دسبيكا صالح اك دوكا اسوا هيت كم وبشتين جنب بيتا ماده حاضر بيت وقت بيتا فيستافال اما ماده بل امدي بحثي فيستافال كان مو بس مدفت ام بتشكو سر في خاله ام راسين يعني جبلي مساله فولكلوري ميجويا موسيقى كردي ميجويا جهاني جنابتات بيجدن آیا اف ميجويا موسيقى كردي يعني بو كي رفد گرديتن او جنابتات بابت بيجي و تو چا گردان که چت کرد گل موسیقى جهاني موسيقى ما يا كردي راسي او شي قالك وكفنا بس جهه داخل يعني هر جبر تبصرياما وبندستياما هر بندستي فان رجيما اك دي في اكي و هر شار بارجت كردستان طبيعي شما بقرا مثلا بالعربه يستوديو جهر واسا مثلا يد كردستان ايران الجلف بن فارسا يا ديجي بندستي تركا يا باكو اما ما فولكلور كي قالك مظن بيشكفتي هبو 100 سال بيتره جاسترانا كردي بردوامی یه هاتیه دزین آواز و اویدیتواش قبل وان ملتا بس ازمانه کدی يعني چونكو بوشي ام حكمت نبينا وما دزگاهت اعلامي وتلفزيون ورادي هنگي نبوينا ابا بخو افسترانيت ما يتكينا تركي يت ايران يتكينا فارسي
هكا دبيني مثلا استرانة أفتينا لدان يت إبراهيم تاطس يدي دبيني همو 8 ساله همي كردينا وقت خدا يتفول كردينا ديوارن قلابچين وكافوك ومينا للحنه بس تركيا هاتيا قوتن بجانو که هگو ایک بیجید او ده بیجید بابا ویاش ترکی دیزه یعنی بابا ده بزفره و بری 100 ساله نه اوایش منه بجا اویا فرع راستی مروف ویجیلی ده گهینیتن که درستی واسطه تاریخه که افسترانه استوه یا کیبیه و بوچی نوکا واد بیجنه و موسیقى جهانی یعنی چه جناب هوا پیوگیرد داد؟ موسیقى جهانی مانه پیمانگاه هنر جوان موسیقى جهانی جید هی بنی قصدا من عملی كموسيقى يعني موسيقى غربي بجنه كلاسيك وجا فرقت او كلاسيك لبدن او وهنده معلومات سر موزيك جنت كلاسيك جي هب من مينا مثلا موزارتي وبيتهوفني وباخي وهندك جيانا وكاواتشكي افش يا فرق بو معلومات بو بله ما مستوى جناب البيمانجي هنر جوان وكو ما مستوياتيش بلي ماده تيوريه نظري تو بيجي فيستيفال داكو هر سال فيستيفال البيمانجي هنر جوان تتا ساسكرن وروجا كي تايبتا موزيك و دوي روجا دا يعني اوا 2 ساله ام بينين كو تو برهمه رحمتي تحسين طهي تو نيت كي اوا انكو بچو بيجين يعني تو برهمه كي وي كيفن تو بشوازه كي يسردمانه اکادمی وکو کنسرت وکو کا بجین سردپ شانوی تو ساخت که و یعنی هکر تو بوم او بو تماشاوان تو بیجی یعنی ساخت کردن وی برهمی بچشویه او زحمت الپش چید بیتن او بابت جنابت جد گیریتن وکو استران رحمتی کیشکن خودی هاتنا من بو وگرینا من بو محدی طبیعی اوه 18 سال بو من پیمانگه هیلادی پیمانگه یا سردستی چند ماموسای که هاتی چیکن سال 1992 و ساله حتی اكو 3 سال 4 سال بردامی کرد به هر هنگی جی من چند سرانی تحسینی چکر مینا ملت من نمره او هر وقتی داشی هر جار بو فیستفال من ایک رحمتی چکر دنیا ولی هاد ظروف کی به همی خلقه ام چونه دروی ولاتی او 18 سال بو از دروی و 2 ساله که 3 ساله از زفری مبا اگرش زفرینا من از بجمته نوت الصدي او هنده تشتي سري مدا ایکش او شوا و جمينا من ياستراني رحمتي و نوتا کرنا استرانيتوي هميا و كوم كم درستي عربي حرفة عربي جي وبلاتيني جي بر جمهورية كي قالك مازن كردستان وتركيا جي هاي عبنا شايف حرفة عربي بخين أو كتاب جي يا تمام بي ودي شاري هاي في جواب منافركين دي شين حفلة كي بوكين الأربيلة دي هتا توزيع كان مناسبة صال وغيره يا شاري شش سبب رئيسي مقول جبر خاطر رحمتية تشتكي أس أداكم بوي هذا إكشوا كتاب و ایک شواجی از هر سال وقتی به من محده امکان هبیتن استرانه کاوی نیکمه و بی سیستم طلبا و یعنی کشکل یعنی اولی کنسرت یعنی بهتر کنیم فرقه کا مازن داره جا بعد 2 ساله من دست بکی پار من استرانه دستار او هراب نافودن كو هجو الحفلات هاتا جوتن بو مظاهرة ودبو يعني أبدي لرزي جحيل و أي فلك ودستار بيجو أي فلك مبترزك وسط شكر جارة أولية تقريبا تجارة كسر شينكية موال كردي يعني موال جوتن دوكس هاجو بيك فبيجن دوكس قالك بزحمته نا جنجن الجل إيكو مش بعد ناس إيقاع الجلنينا إيقاع من وكر تشل بينجي كشكو كرك يتميت بيمانجه تشل نزيكي تشل كشكو كرك بيك وما ولا أي فلك بوتد نالم بيك فبيجن وبشتينجي دستارتي طبيعية دستار نحن بكيبيا بزحمته يا إيقاع وأفصلجي من استرانويا او هروب نوفادنك طبيعي قالك او يا ممنوع بو تشعد نتوت لدان موافق خاص او جهل كلمات بدر خانينا و اي فلك ودستار جي الدكتور بدر خان سيدنا بس موافق خاص وقتي دا سالا
1972 پشتی بیدیا 11 آذاره من دشمنی هر تشتک دامجی هر هول دا پشتی هنگی بوما پلانه که دانیتن دشمن ورگیری تبع 1972 پشتی بیان 11 آذار 29 11 1992 بود ابو صدام هنگی نایب رئیس جمهوریه بود و مدیر امن عام ناظم گزارد گودنه وجا اف شعره ويروجي بدر خان سندي شيكر بو وتيت هنگي جيران ام جيران تيك بون تيت انك تحسيني ود بيجدي كل وقت تشتكي هو صايق قومي مشاعرك جيا شيكري او شعر هنگي يا بي داير شيكرن جا افصاله من فكر كلام قلت خدي ماني اوستران هربو يا ممنوع بو تشجارا نل تسجيل نل اذاعي همي يا ممنوع بو كذا اس في مرادجي بو حاصل كم كاز طلبت معهد ده ما قلت ما قلتوا راستي يعني اوستران جناب ده تشيت كدم طيبتي بت رحمه تحسين طاهي وتوب شوازه كونسرت هم شوازه اكاديمي دول بيمانجي هنر انجوام طيبتي الفيستيفال اللي تو پیشکش کی بو خلکی یعنی خلک گلک یعنی خوشیه که پیت باتم تایبتی جی کو برهمه که کبنات هتنی کرن ما مستم گلک دم نمو بس مدد از في بسیار جنابتا بکم جنابتا الاوروبا جیتن و تایبتی جی بجین المانیا جیتن و پشت اینگه الوری جی تو الپیمانگی هنرین جوانی یعنی دیتنا تا اگر شوازه که کرد جنابتا برسید دادن تو چواشیا بخو مفایکیش موزیکا یا ألمانيا والبقية طيب تيجي شنكي موسيقى كجلك سردم الوري هيا موسيقى بيشكفتيا وتو بخوب كار بيني جبو هندك وتو مفايب جهين يا موسيقى كردي خدي هند جارة مني أس أما بين أخوة هوا هند جارة بيجم هر جريانك أبو هنرمند كيان بو موسيقى جنكي فيري هجو تشتدل بخوب وهيفا كبيت مفايب جلك بيجي تحسب كهجة صالة مر في درب بيتن جالك فايدة من ديتي أس وقت تشمل كونسرت و مثلا حفلة موسيقى كلاسيك أنا هجو هند جارة الكنائس تراتيل تينا جوتن أو شيء همي كورال المكورال السيستم ما حد يعني كابت وقت شو طلبة استرانا وصولفي جواد بيجن دوسي دنجي يعني كو هارموني بدن فجمروف جالك فايدة كد بس تشتك يهي يعني هرد السليم ده يعني از بيجم اف موسيقى اوروبا يعني بوشي وصايا بيشكفتيا وبوشي ياما يا وصايا تشتكي هاي الويري بيجني سيستمي بنجه موسيقى اوروبا يا جواز الجاليرا بنجه او بتشي كده هشتا تشتا روضه وابتدائيه هر الويري هيتا جدا كرن هكا اوديا هبيتن يعني هوايات عن قابلية موسيقى هبيت عن رسمي هبيت عن رياضة هبيتن رجال الروضة الابتدائية أفكرك اهتمام دنا طلبة وخو وموسيقى فيركن ومامستا درس موسيقى وكي درسادية علومي أنيا ماتماتيكي أنيا إنجليزية بأهمية ودقيتن وساقطيات إذا رجال خزي از هر بيجم الفيريجي حكمته ما بيشك اهتمام دابا موسيقى وافما مصري تخرج بن وانا كنكون بيشن علوم وتاريخ وابيجن مادام بين صالة خاندية بيشن وان مدرسة وروضة ابتدائية وبوا آلتا بينن آماده كان ودرسية موسيقى درستي بهتا قوتن وبلا ساقتيها بيتن دا مستوى موسيقى بيشك بلن ببيتن بله ما مستوى ام جالك سوباسيتات كاين كوتا وقت خود ام جبو هندي اسباسيات كان كم دي دورك هو صاد جال جنبت اساس بكاين و روشا موسیقی بشوازه که گشتی یا کردی یا جهانی و دیسان هندک بابت یترحمتی تحسین طاهی که عمل وری به حزب کین سال روجا و غیر کرنا یا رحمتی دا دیسان وری هگر درفت تبدا من اس سوپاسیا و تلاجیان جیت کم و پیشانگی ها کشمیر یا جلو برگان جبو هاری کاری یا منات گل مداو ام گلک سوپاسیت که جلک کدی جبو هندک و درفت خدا ام جبو هندک و ام برنامه پلندا هنانه گل جناب اساس بکن سرکردی بین گلک ممنون